नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम्स के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट कल बताएगा कि नोटबंदी वैध है या नहीं। परिसीमन में सिर्फ जनसंख्या को ही महत्व क्यों? हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा उठाया गया यह सवाल। नई साल की रात पेड़ से टकराई बाइक, 3 युवक की मौत। नोटबंदी वैध है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला करेगा। इस फैसले की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया गया था। इस मामले की सुनवाई कल यानी 2 जनवरी को होगा। इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों राहुल गांधी एक विपक्षी नेता के रूप में पूरी तरह सफल और प्रभावी रहे हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी से मुकाबला होगा। परिसीमन के लिए जनसंख्या ही एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए। अन्य मुद्दों को भी यहां महत्व दिया जाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बहस का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यदि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्परिभाषित किया जाता है तो क्या जन्म नियंत्रण का अभ्यास करने वालों को दंडित किया जाएगा। इसलिए उनका मानना है कि इस मुद्दे पर देशव्यापी बहस होनी चाहिए। नई साल की पूर्व संध्या पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीती रात करीब 11:30 बजे उजान ग्राम में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग तेज गति से सड़क पर जा रहे थे। मोटरसाइकिल पेड़ से टकराई, 2 मौके पर मौत हो गई और तीसरे व्यक्ति को सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय निवासियों ने कहा कि पिछले साल आज के ही दिन हमने इस तरह की घटना देखी थी और आज भी देखा है। प्रशासन से हमारा अनुरोध है, कृपया सड़क किनारे शराब की दुकानों पर नकेल कसें, क्योंकि इससे कई मौतें हो रही हैं। खासकर नए साल की पूर्व संध्या पर एक स्थानीय निवासी ने कहा, 2 युवक को बचाने के लिए मौके पर पहुंचे। दास कॉलोनी निवासी किशन गुरुंग अपना जीवन खो दिया। तीसरा शख्स सिलचर के मेहरपुर इलाके का रहने वाला है, सपन दास। उसी जगह पर हादसे में कृषि विभाग के एक वरिष्ठ कर्मचारी की मौत हो गई है। গতকালকে যেটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এই ঘটনাটা আমরা অত্যন্ত মর্মাহত যে এই ঘটনা 3টা তরতাজা যুবক এর প্রাণ গেছে। এটার আমি কইমু এটার দায়ী প্রশাসনের কিছু সংখ্যক আছে যে এই জায়গাত গত বছর সেম টাইমে সেম সময়ে 2জন মানুষ মারা গেছে 31 ডিসেম্বরে গত ইয়ারে আর কি। আর সেম এই ইয়ারে সেম 3জন যুবক মারা গেছে। এই জায়গায় আপনারা এটা টার্নিং আছে, টার্নিং পয়েন্ট আছে, এখানে রাস্তা বানানি হয়েছে। রাস্তা বানানির পরে এখানে যে একটা দাবি আমরা রাখলো যে এখানে একটা সাইড দেওয়া হোক, গার্ড দেওয়া হোক, রেডিয়াম লাগাই গাইড দেওয়া হোক। এই জায়গায় বারবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়। আমরা দাবি এটা হইলো, স্থানীয় মানুষের আমরা দাবি হইলো যে এইখানে একটা সাইড ওয়াল ইমিডিয়েট দেওয়া হোক। আর যদি এটা দেওয়া না হয় তে আমরা এখানে রাস্তা অবরোধ করে গণতান্ত্রিকভাবে আমরা আন্দোলন করব। তারা তো মদ্যপান অবস্থায় আসলো তা তার সঙ্গেও একটা অটো আহত আসলো। তারাও কইছে যে তারা একটু ড্রাইভটা ফাস্ট করাতে আসলো, তার কারণে হেমলেট লাগাইলে আসছিল না। তা আমার এটা লড়া যে যারা আছে, যে ইয়াং জেনারেশন যারা আছে, তারা আমার এটা অনুরোধ রইল যে আপনারা হেমলেট ব্যবহার করুন। আসাম সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী আপনারা সবে হেমলেট ইউজটা করুন। একজন লোকেল, একজন লইয়া বদরপুর মাসিমপুর জিপি, আর একজন শিলচর মেডিকেল কলেজের কিনারে আসলো। विधायक कमलाख पुरकायस्थ ने परिसीमन को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व उत्तरी करीमगंज के विधायक कमलाख पुरकायस्थ ने
4 जिलों को समाप्त करने समेत राज्य के 14 जिलों का हिस्सा बदलने की प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। रविवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर विधायक कमलाख ने कहा कि वर्तमान सरकार ब्रिटिश शासन की तरह शासन चला रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 31 दिसंबर की रात लोगों ने अपने ही जिले में खुशी मनाई, लेकिन दूसरे जिले में शामिल होने की बात सुनकर अगले दिन जागे। मीडिया के सामने उन शब्दों को सामने लाते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की याचिकाओं सहित कई आंदोलन के बाद लोगों को अपने जिलों में सफलता मिल रही है, लेकिन सरकार के एक फैसले की वजह से लोगों को अपना जिला गंवाना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, करीमगंज जिले में एक महत्वपूर्ण स्थान बदरपुर, एक रेलवे शहर जिसको कछार से जोड़ा जा रहा है, वहीं काठी घोड़ा के एक क्षेत्र को करीमगंज से जोड़ा जा रहा है। विधायक कमलाख इसे कतई स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मीडिया से कहा कि वह सरकार के फैसले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। হতো যদি তাহলে হয়তো বা 1 বছরের আগেও সেই ভালো কাজের রেজাল্ট আমরা পেতাম না। কিন্তু গতকালকের যে সিদ্ধান্ত, মিটিং শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন বের হয়েছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে ইলেকশন কমিশন বলেছিল যে 1/23 পর থেকে কোনো ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ প্রশাসনিক মানচিত্র কোনো ডিস্ট্রিক্ট বাড়ানো যাবে না, প্রশাসনিক মানচিত্রকে চেঞ্জ করা যাবে না, অর্থাৎ 1 তারিখ থেকে সবগুলো বন্ধ থাকবে, আগের মধ্যে থাকবে এবং সেই মধ্যে মধ্যে ডিলিমিটেশন হতে হবে। সেই সিদ্ধান্তের জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী 31 তারিখ নিয়ে ডিস্ট্রিক্টের সীমানা অর্থাৎ মানচিত্রটা কিছু একটা পরিবর্তন করেছেন। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সেই মর্মে ভোজালির মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা, ফুজের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা, তামুলপুরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা, বিশ্বনাথ চারিয়ালির মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা, কোনো যোগাযোগ করার দরকার নেই। তুগলুকি যে শাসন ব্যবস্থা, আমার যা ইচ্ছা হয় আমি করব। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় আমরা যখন ঘুমাতাম আমাদের ভয় ছিল সকালে উঠার পর নতুন কিছু একটা ফরমান চলে আসবে। সেই অবস্থা হচ্ছে যে আমাদের বর্তমান সরকার 31st নাইট মানুষ উদযাপন করলো, 1 তারিখ সকালে উঠে শুনলো যে বদরপুরের মানুষ আর করিমগঞ্জ জেলায় নেই, ওনারা এখন কাছাড়ের সঙ্গে। কি অদ্ভুত কথা! সেই বদরপুরের মানুষের আবেগ, সেই বদরপুরের মানুষের অনুভূতি, এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে কি যে কাছাড় ডিস্ট্রিক্টের সঙ্গে যে কমিউনিকেশন, যেটা সেই কমিউনিকেশন করতে গিয়ে যে অনেক প্রবলেম, অনেক অসুবিধা, সেই মর্মে বদরপুরের মানুষের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করা হয়নি। ওনারা বললেন যে না, কাঠিগড়ের একটা পার্ট এসে করিমগঞ্জে চলে আসবে। কি অদ্ভুত ব্যাপার! বদরপুরের পর কাঠিগড়া করিমগঞ্জে আসবে, পরে বদরপুর কাঠারে যাবে। এটা কি সিদ্ধান্ত? आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए KRC टाइम्स के साथ। नमस्कार।